sa akong friends o followers sa Facebook, no. Sa panahon karon, di ba, grabe na kay mga trahedya sa kalibutan, klase-klase. And then bago rano pipila ka mga days ay mga linog sa lain-laing province sa Pilipinas. So sa panahon karon, mga buds, wala gyud tay laing saligan sa tong kinabuhi, wala laing padulngan, no, tungod kay ang mga problema sa kinabuhi, ang mga trahedya nga sama niini pwede nang makakos og discouragement sa kinabuhi, mawad ang tagpaglaom, mga luya, and then mawala nga tong motivation sa kinabuhi ba. Mao nang atong himuon salig ra gyud sa Ginoo. Sa panahon karon og laing pinaka the best nga atong gunitan kundili ang Dios ra gyud sa langit, may atong duulan, muduol taya niya og mga itagtabang nga bisan pag unsa ka pait ang atong naagian karon, motuo ra gyud ta nga naa gyud ang tabang sa Ginoo nga mabot sa atong kinabuhi.